Encarnacion. Selasa. Pinukol. Wala na ako ni Gilberto. Abad. Abad. Ruela. 10 seconds to shoot. Traveling. Selasa to Encarnacion. Pass to Monte Calvo. Back to Encarnacion. To Monte Calvo ulit. To Prudenciado. Terroy. To Ruelo. Baruray to Encarnacion to Selasa. Back to Baruray to Encarnacion. 9 seconds shot clock. 5, 4, 3, wala na ako ni Encarnacion pa rin. Encarnacion to Baruray. Double. Baruray to Abad to Ruela tumulog. Nawa ni Prudenciado to Encarnacion. Pan Baruray to Selasa. 10 seconds to shoot. 9, 8, 7, 6, 3 points para kay Monte Calvo. Nakay Baruray to Selasa. Wala na ako ni Deroy. Nakay Prudenciado to Monte Calvo to Encarnacion. Wala na ako ni Abad. Foul. Abad to Lopez pumukol ng 3. Wala na ako ni Deroy. 2 balls by Deroy. Encarnacion. Pass to Selasa. Back to Encarnacion to Monte Calvo to Encarnacion. 9, 5, 4, 3, 2, 1. Good shot na kayo. Good. Abad to Lopez. 3 points by Lopez. 3 points by Martin. Encarnacion. Foul. Correct. Foul. 10 seconds to shoot. 9, 8, 7, 6, 5. Foul. Baruray to Selasa. 10 seconds to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Naman ni Abad. Nasundukan ni Prudenciado. Wala na ako ni Abad to Clinton. Nasundukan ni Encarnacion. Abad to Clinton. Back to Abad pumukol. 3 points by Abad. Encarnacion to Selasa. Foul. Hindi ka makalaro. Second attempt, ready to jump. Malabo talaga. In favor of Godbridge. Wala na ko ni. Sayang. Ito'y pa rin. Diretso base by Deroy. Monte Calvo.
Senlosa. Senlosa. 10 seconds to shoot. 9. Nakawani. Dulong to. Abad. Abad. Abad to Ruelo. Ruelo. 2 points by Ruelo. Nakawani. Provinciano. Provinciano Rumagasa. Senlosa. Wala pa rin. Nakawani. Provinciano. 10 seconds to shoot. Wala nakawani. Ruelo to. Abad. To Diroy. Diroy. Rumagasa. Pass to Clinton. 2 points by Clinton. 2 points by Iog. Senlosa. Wala. Nakawani. Internasyon. Interpound. 3 minutes and 10 seconds. First attempt. Free throw. Wala. Nakuha ni RC. RC Abad. Pinasa kay Diroy. Pinasa kay Paring Step. 2 points. Monticalvo. Monticalvo to Pierre. RC. RC to Clinton. Clinton. Nakuha ni Andre. Andre. Pinasa kay Yuri. 16-6. Sakto pa rin ang kalamangan ng Black Crips. RC. RC nagunap ng papasahan to Clinton. Clinton tumira wala. Clinton pa rin. Pinasa kay Diroy. Diroy tumira wala. Nakuha ni Del Valle. Migo to Encarnacion. Encarnacion to Montecalvo. Tumira sa 3. Wala. Nakuha ni Garuroy. Wala. Natin ay 1 minute and 42 seconds. RC. RC sa 3. Wala. Nakuha ni Andre. Andre. Andre to Montecalvo. 6. Sampu pa rin ang kalamangan ng Blackbirds. Montecalvo sa 3. Wala. Nakuha ni Clinton. Pinasa kay RC. Abad. Pinasa kay Paring Ego. 2. To Encarnacion. 59 seconds. Clinton. Bitoy. Binalik kay Clinton. To RC. 10 seconds to shoot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wala. Nakuha pa rin ni Diroy. Diroy! Easy to college for Diroy. 30 seconds. Yuri. Tumira. 2 points for Yuri. 23 seconds. RC. 15 seconds. RC. 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Montecalvo to Salibaga. Pinasa, ibinalik. Naghahanap ng papasahan. Pinasa kay Kuya Mac. Binalik sa 3. Wala. Nakuha ni Andre. Easy points for Andre. 18-12. Anim na lang po ang kalamangan. Nice 2 points for Leonard. Montecalvo. Montecalvo. Montecalvo to Encarnacion. Valentino to Clinton. Ibinalik. Kay Kuya Jobert. Jobert. Kay RC. RC. Wala. Andre yun. Nino. In 4 seconds. Ang score natin ay 20-12. Walo na po ang kalamangan. Kuya Mac tumira 18
Dikit ang laban. Clinton. Naghahanap ng papasahan sa Clinton. Clinton, dinala ang bola. Bola. Andre. Internasyon. Inasa kay Kuya Max sa 3. Wala. Nakuha ni. Yun lang, tsaka Sabit. Abad. Nakuha ni Clinton. Clinton. Bola ka! Clinton. Tatlo na sila. may mga babae pa dalawa. 22-14 ang ating score. Ang oras natin ay 8 minutes. Kuya Mac to Andre. Andre to Kyle Patenya. Wala. Save ball. Flag creeps. The Jobert to Clinton. Clinton to Leonard. Wala. Nakuha ni Nico. Uwan. Nico, tumayak ang R. Pinasa kay Andre. Andre! Ginawa. Nakuha. Nino. Ni Andre pa rin. Tukal. Counter. Foul. Anim na lang pong alamangan ng Bullatry. Wala. Nakuha ni RC. RC. Leonard tumira sa 3. Wala. Nakuha ni Andre. Andre, dala ang bola. Andre tumira. Points for Andre. 22-18. Dumidikit na po ang Lover Boys sa Black Clips. Jobert. Nakuha ni Jobert pa din. Nakuha ni Jobert pa din. Selosa. Pag ako'y Selosa naghahanap ng papasahan. Pinasa kay Paltenya. 3 points! 3 points for natin ay 22. Era, 6 minutes and 26 seconds. And seconds shot clock. 8, 7, 6, 5. Nakuha ni Andre. 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 2. Kiniyad. Si Andre pa rin. Ano yun? Topor. RC. 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 Nakuha. Bernard to RC. Tumira sa 3. Wala. Mamaya. Arte. Selosa. 5 minutes and 29 seconds. Selosa. Wala. Nakuha ni RC. RC. RC pinasa kay. Nanodyan na ni Andre. Andre. Internasyon. Pinasa kay Selosa. Tumira. Wala ka rin. Foul! Internasyon. Pinasa kay Branzuela. Branzuela. Tuartek. Wala. Nakuha. Nino. Ni Diroy. Diroy. Wala ng Blood Creams. 4 minutes and 57 Lopez. Lopez. 2. Dalawa. To Jobert. Jobert, foul. Foul, team foul. Jobert. Jobert tumira is 2 points. Nabang na po ng dalawa ang Blood Creeps. Branzuela. Branzuela. Branzuela, fresh na fresh. Pinasa kay Justin. 2 points for Justin. Tikit po, laban or 24. Sino kaya magti-3-0? 2. To Chopper. Wala. Nakuha. Diroy. Diroy. Tumira. Wala pa rin. Nakuha ni Ruela. Wala. Foul. Team foul. Si Del Valle. Remar. Wala. Ruela.
25-24. Venezuela to Celosa. Celosa ay binalik ka Venezuela. Celosa tumira wala. Nakuha ni Ipiboy. Napakapit mo. Ipiboy with 2 points. Tirel. Rabini. Oras natin ay 3 minutes and 31 seconds. Venezuela. Lamang na po na isang Lover Boys, 26-25. Nakuha ni Arfi. Arfi ipinasa kay Justin Lopez. Tayo, 26. Andre to Celosa. Celosa, naghahanap na. 10 second shot lang. Tumira, foul. Who's foul? Ipoy. Venezuela naghahanap ng papasahan. Binalik kay Miko. Tulpo. Naman na ulit ang Ipoy. Ay, isa lang pala. 27-28. Relax, relax. Ay, lumisot. Nakuha ni Miko. Venezuela nakuha ni Tiroy. 2 points. Nakakalitan ng kalamanan ang bawat team. Tipik ka ma'am na. 28 oras natin ay 2 minutes and 20 seconds. Arsi. Arsi to Lopez. Isa lang yung tae. Wala. Nakuha ni Tiroy pa rin. Kaya ka sa Tiroy to Arsi. Abad. Pinasa kay Rovelo. Rovelo. 2 points. Substitution. Calvo E. 31-38. 28. 1 minute and 52 seconds. Ang oras natin ay 1 minute and 39. 1 minute and 39 seconds. Pangalawang free throw. 30-31 ang ating score. Dikit na dikit po ang laban. Jobber. Jobber to Bitoy. 3 points. baho nyo! Monte Calvo na agawan. Naagawan ni Lopez. Pinasa kay Diroy. Diroy. Foul. Who's foul? Number 18. Elvira wala. Nakuha ni Del Valle. Del Valle. Andre. International. 2. Tupikoy. Ang ating score, ang oras ay 42 seconds. Esa. Binalik sa Venezuela. To Monte Calvo. Monte Calvo, wala. Nakuha pa rin ni Pipoy, napakaliksin. Umira, wala pa din. Nakuha ni Jebber. 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 2 points for Jebber. 19 seconds. Nakuha ni Andre. 15 seconds. 2. Del Valle. 11 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala ng Black Caves. Lopez. Pinasa kay Jobber. Abad. Abad. Pinasa kay Paring Ego. Binalik. Jobber tumira. Wala. Nakuha ni Yuri. 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 Wala. Hindi tayo marunong. Number 14. Jesse.
Ating ball ng Black Chris at ng Lover Boys. Tapit mo na dito. Yuri. Sa unang tira, wala. Nakuha. Wala pa din. Nakuha. Tapat. Step. Kuya Reggie. Timothy Carlos sa tres. Wala. Same ball. Nakuha ni RC. RC to Lopez. Tumira. Wala. Sayang naman. Ruvelo. Backyard. Reggie. Third. Encarnacion. Wala. Nakuha ni Chopper. To Abad. Oras 9 minutes and 14 seconds. Tumira si Lopez. Easy 2 points. Montecarlo naghahanap ng papasa. Montecarlo. Encarnacion. To Yuri. Nakuha ni Tradition at 2 points. 36-38. Abad. Abad to Lopez. 3 31-36 ang ating score. Foul. First foul. Lopez to Lopez. Casti to Abad. Abad. Chope tumira. Wala. Nakuha pa rin ni Abad. Chope pa rin. Wala pa rin. Arfi. Nice. Lopez. Lopez. To Puyo. To Chope. Puyo pa rin. Tumira. Wala. Nakuha ni Lopez. Jericho. Wala. Nakuha ni Puyo. Wala pa rin. Nakuha. Bush. Montecarlo. Montecarlo. Dinagdala. Montecarlo. Montecarlo. 2. Reggie. 2. Pinasa. Abad to Lopez. Lopez. Pinasa kay Jobert. Jobert foul. Who's foul? Abad. To Jobert. Jobert to Lopez. Pinasa kay Abad. Tumira. Nakuha ni Jobert. RC. Tumira. 2 points for RC. Naririnig ko ang bumangan ni Shaiman doon. Montecarlo. Nagpapahinga po ang ating ilaw. Solosa. Solosa binabantayan. Solosa nag-agaw ng bola sa kanya. Lopez! Foul! Grabe mga ano. Blood freaks. 1 point. Montecarlo. Tumira. 2 points. Ito naman sa ating Gian. Abad. Binabatay na Encarnacion. Pinasa kay Diroy. Diroy. Pinasa nakuha. Ni Solosa to Encarnacion. Tumira. 2 points. 46-40 ang nila. Jobert, wala. Justin with second personal foul. Oras, 5 minutes and 50 seconds. Encarnacion, tumira 2 points. Apat naman. Abad, binabatay na Encarnacion. Abad, foul. And 37 seconds. 1.4. Ang alamang free throw. Wala. Nakuha ni Andre. Andre. Wala. Nakuha ni Clinton.
Buwabay. To Clinton, wala. Nakuha ni Jobert. Jobert. Counted. 11 seconds. Jobert. 1 point for Jobert. Two. Abad. To the right. Tumiran. Wala. Ruelo. Ruelo. Wala. Ruelo. Tumira. Easy 1 point. 15:32. Walo na po ang kalambangan ng Black Clips. Oras, 4 minutes and 46 seconds. Wala. Nakuha ni Ruelo. Ruelo. 2. Celosa to Monte Calvo. Ibinalik sa 3. Wala. Nakuha ni Clinton. To Tiroy. Tiroy. Rusman. Ayaw po ngayon ay nasa 3rd quarter pa lang. Ang score ay 50-42. 1 point for Bito. Ito. Tiroy. Another 1 point. International to Monte Calvo. Monte Calvo. Monte Calvo. Monte Calvo to Celosa. Celosa. Oras, 4 minutes and 8 seconds. Wala. Nakuha ni. Nakuha ni Provinciano Justin. Of foul. Jobert. Score 52-32. Sa punang ulit ang kalamangan na Bulati. Wala. Nakuha ni Andre. Encarnacion. Pinasa kay Celosa. Tumira. Wala. Jobert. 3 minutes and 35 seconds. Wala. To Diroy. Diroy, wala ba na naman Celosa? Celosa. Nakuha. Ito. Ruelo to. Ang nagkakasa-kasa kayo. Monte Calvo. Tumira sa 3. 3 points for Monte Calvo. Abad. To Clinton. Ibinalik to RC. RC. Nakuha ni Ruelo. RC sa 3. 3 points. Binabihan. Encarnacion. Tumira. Wala. Nakuha ni RC. RC to Diroy. Tumira. Wala. Nakuha ni Andre to Branzuela. Pinasa sa labas. Clinton. Wala. Nakuha ni Justin Provinciano. Monte Calvo to Encarnacion. Wala pa rin. Sayang. Abad RC. Stop. Binalik sa 3. Wala. Pinasa kay Pierremar. Wala. Nakuha ni Justin. To Encarnacion. 2 points for Andre. Oras, 1 minute and 58 seconds. 13. 7:57. Encarnacion to Pipoy. RC to Diroy. Wala. Nakuha ni Kuya G to Andre. Tatlo nagbabantay. Pipoy! Monte Calvo. Wala. Nakuha ni Clinton.
RC to Clinton to Biroy. Biroy to Mira. Wala. Nakuha ni Prodigy Ani Reggie. So, Monte Carlo, 1 minute and 2 seconds. Monte Carlo to Reggie. Mira, wala. Kapos. Nakuha ni Monte Carlo. 10-7 shot na. 2. Nakuha. Si Clinton. 37 seconds. Clinton. 39 seconds. To Ruveno. 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 Bilang free throw. 1 point. Rema. Para sa pangalawang free throw. Another 1 point. 59-49. Andre. International 2. Monte Calvo. Monte Calvo, ibinalik kay International. International, binabantay yung maigat. 2. Kyle Batella. Wala. Wala na rin. Venezuela. 2. International. International. 2 points. 11 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Lopez to Abad. Abad. Abad to Jobert. Wala. Nakuha ni Lopez. Wala pa din. International. International. Tumatakbo. Tumira. Wala. Nakuha ni Padenya. Count 2. Monte Calvo. Wala pa rin. Nakuha ni Abad. Abad. 54-61. 2. To Silosa. Silosa. 9 minutes and 13 seconds. Wala. Nakuha ni Jobert. To Abad. Abad to Lopez. 2 points. Wala na. Tolentino. Encarnacion. 2. Pamira wala. Nagani. RC. RC Abad. 54-63 ang ating score. Lopez at Reyes. Wala. Nakuha. Encarnacion to Silosa. 8 minutes and 37 seconds. Encarnacion to Monte Carlo. Umira wala. Oh, Abad. 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 Naghahanap ng kapasahan to Jobert. Kay Leonard. Wala. Nakuha ni Andre. Encarnacion. Encarnacion. 63. Valentino to Jobert. Jobert to Abad. Wala. Nakuha ni Del Valle. Del Valle. Del Valle to Encarnacion. Encarnacion. Monte Carlo sa 3. Wala. Jobert. Abad. Abad. Unti-unti na pong maalagwa ang Blood Creeks. Nakuha ni Celosa. 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 Wala. Blood Creeks. To Leonard. 6 minutes and 57 seconds. Jobert. Jobert. Wala. Jobert pa din. For Jobert. Monte Calvo.
Encarnacion, ibinalik sa Monte Carlo. Valentino, wala. Nakakuha ni Encarnacion. Encarnacion, oras, 6 minutes and 24 seconds. Encarnacion, Camera ng Des, wala. Venezuela, Tumico, nice 2 points, Golden Valley. Oras, 6 minutes and 7 seconds. Lopez, wala. 65-58 ang ating Iboy to Monte Calvo. Monte Calvo naghahanap ng papasahan. Encarnacion. Encarnacion to Pipoy! Wala kapes! Ayun, pinasa kay Justin. Justin with 2 points. 65-16. Natawag sila. 5 na lang. Tawag sila. Lopez! Wala. Monte Calvo. 5 na lang po kalamangan ng Black Creams. Monte Calvo, 2. To Pipoy! Pipoy! Nakuha ni Arsabato Pipoy, pinasa kay Pulo, binalik kay Pipoy, napakagandang tasa, perfect. Pipoy. Monte Calvo. To Pipoy. Pipoy to binalik to Pipoy to Justin. Wala. Nakuha ni Justin. Justin to Venezuela. Venezuela to Del Valle. Nakuha ni Abad. Abad, pinasa kay Lopez. Lopez to Abad. Sa 3, wala. Nakuha ni Diroy. Diroy, wala. Pipoy. Pipoy to nirinig tayo sa mga sa 3. Pipoy pa din. Pipoy to Monte Calvo. Monte Calvo, wala. Nakuha ni Andre. Ni Chopper to RC. RC to Lopez. 2 points for Lopez. Wala ng Black Kings. Nakuha ni Andre. Andre to Pipoy! Minutes and 5 seconds. Venezuela para sa unang free throw. Wala. Lagi. Venezuela. Yan! Nakapasok. Gimalang ko. Ng Blackpink. Wala. Nakuha ni Provinciano Justin. To Monte Calvo. Oras, 3 minutes and 48 seconds. Venezuela! Ano seconds? Venezuela to Monte Calvo. Kay Justin. Sa 3! Ayun na. Nakuha ni Pipoy! 68! Tayo lang. Dikit na dikit. Tuyo. Ano yun? Punto. Bumalik ko yung RC. Abad. Oras, 3 minutes and 15 seconds. Abad. 4. Senior. Takunton. 2 points. 71. Ano yung tayo sa trophy? 64. Hindi. Monte Calvo sa 3. Wala. Pause. 2 minutes and 57 seconds. Abad. To Chopper sa 3 points.
64. Sampu na ulit ang halamangan. Encarnacion, Provinciado sa tres. Seconds. 67-74. Andres Cedres, wala. Jobert to Abad. Abad to Jobert. 2 minutes and 9 seconds. To Lopez. Running for penalty. Stephen. To Justin. Wala. To Justin pa rin. Justin. Wala. Nakuha ni Jobert. Jobert. 1 minute and 50 seconds. Abad. Abad. Binabantay ang maigit. Abad. To Jobert. Jobert. To Lopez. To Abad. 1 minute and 39 seconds. Shot clock. 8, 7, 6, 5. Jobert wala. Nakuha ni Clinton. Clinton. 1 minute and 30 seconds. Abad. Shot clock. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Nakuha ni Clinton. Pinas kay Andre. Andre Paz. Encarnacion. That's right. Encarnacion beat 17 points. Another record. 69-74. Jobert. Jobert. 1 minute and 5 seconds. Rubelo. Rubelo 2. Rubelo ulit. Rubelo 2 points for Rubelo. Para 57 seconds. Ayan. Anong speed na pati ng kalamangan? Encarnacion. Ayan, paparitro. Encarnacion. Encarnacion. Aning na lang pe ang kalamangan. Abad. 55 ang ating score. 55 seconds. Robert. Robert 2. Ruelo, pinasa kay Abad. Robert. Oras, 45 seconds. Circle 3. 30 seconds. Andre, wala. Andre pa rin. 34 seconds to Miko. 28 seconds. Abad, foul. 24 seconds. Pinasa pass. Del Valle. 20 seconds. Encarnacion. Nakuha ni Justin. 17 seconds. 17 seconds, 15. Nakuha ni Echo. To Abad. 10 seconds. 9, 8 seconds. 2 points for Tito. 5,